matondo mingi tibundu ya tata nzambi ntangu mekulunga ina beto ke kubanda lukutukunu ya beto ya lundi 13 mai na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour au jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute la gloire. Il est redoutable plus que tous les dieux. Amen. Amen. Nikuna na kiloko na yai beto ke kupesa kifulu na groupe d'animation samu na nkunga ya ntiku musu. Bika betu kusambila. Yave betu metonda nge betu kena kusika nge nzambi ya beto. Ya moyo ya kuzangama. Nzambi ya lulendo, nzambi ya ngitukulu. Mambu ya nge uyave nzambi. Kena kuzonza na beto ti. Ngekele ya ngitukulu. Ngekele ya kuzangama. Ngekele ya lulendo o yave nzambi. Nikuna zola yange. Lulendo yange mekumonika diaka na beto. Fumu na lumingu ya yange mekupesa beto. Beto metambula boso nkayulu. Na lemvu yange tata nzambi. Yake les grâces imméritées katina beto. Voilà pourquoi Père éternel na kiloko la yai. Beto me fina manange nzambi. Ina me vanga zulu na ntoto. Me vanga beto na kifani fani yange. Samu na kusika nge. Samu na kukunda nge mfumu. Na kiloko la yai mfumu ya lemvo. Tambula nkembo na nzitusu. Samuna mwela ina ngeme pesa beto. Samuna souffle de vie. Samuna luzingu ina ngeme tula na katikati na beto. Tati ya beto nzambi. Merci pour le souffle qui nous permet d'être parmi les vivants. Merci Seigneur. L'invoquer la beto. Samuti beto kele misumuki. Beto me kuiza na ntadisi yange. Bonso bantu ya lunungu ve. Me bonso bankwa masumu. Beto me kulungisa luzolo yange nzambi ve. Nikuna nantadisi na ngela kiloko la yai. Beto ke na kubomidila bankenda yange. Na ntwala ya dibundu yange. Lemvukila babana yange. Lemvukila mameme ina mwana yange Yesu Kristo. Kufuilaka na dikununsi. Menga ina ni kutengolwaka. Yave nzambi. Beto me lomba na kiloko la yai. Beke dika bika. Ya kuvedisa. Ya kuvedisa. Ya kupurifier. Ya kusanctifier. Oh Dieu tout-puissant. Dibundu yange. Kedika mfumu betu kila nsatu ya levo yange. Ni kuna mpevi yange ya tuadisa beto na lukutukunu ya mbatukulu na tensukunu enzambi ina meyonjika beto na kupesa beto kilokola yai. Manifeste ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Katina bomo ina biso na mabota na biso tolingi ete kolo yiso masia. Otambulisa liyanga ni oyo. Chikete komuna yo ekumisama. Na nkumu ya Yesu Kristo fumu na mvulusi. Amen. Amen. Nikuna betuke kuyamba sana batata na bamama. Mambu ya nzambi na psaume 100 le verset 4 et 5 mekutuba. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Ninanzila ya mambu yai, beto kena kuzodisa ngizuru ya mbote na dibundu ya tata nzambi, ina kele na kulanda beto na lukutukunu yai. Na bisika nyonso beno yikele beto kena kuzodisa beno ngizuru ya mbote dibundi ya nzambi mbote ya betwe mbote tiaka wafaso Isielo bya nzambi luyangala la bwabu unako likulu ya Mungu wako mwana
Yembo kwa nzambi beto kwenda. Yembo kwa nzambi munakayegele. Yeyege baba toto mbantu bazola kana. Matondo mingi ibundu ya tata nzambi na ntangu yayi betke kuluta na kilokola ya kufungula ba 7 jours programme ya beto ya 7 jours de prière intense accompagné na jeûne et prière. Donc 7 jours de jeûne et prière beto mekukubika na kati ya paroisse ya beto kena kubanda bubu yayi le 13 peke na kusuka le 20 mai. Batata na bamama bilumbu ya itata nzame kupesa beto samu beto kufinama diaka na makulu ya yandi samu na kunata bizitu ya beto na yandi samu na kuyeko na kizingu ya beto bansisi na bamvindumuka ina saatana me kutelemisa fumu me kupesa beto 7 jours de jeûne et prière na kati ya paroisse ya Mayangi. Et le Seigneur appelle son église à rechercher sa face na kukota na kati ya brisement de cœur pendant 7 jours de jeûne et prière au pied du Seigneur. Samu na kusosa nkudulu ya makanda ya beto ya kizingu ya beto. Eni kuna biloko na yai ya jeûne et prière mekusimama na itu ya diambu kena kuzonza na luputu brisement des liens et destruction des hôtels sataniques. Brisement des liens et destruction des hôtels sataniques. Betome baka mintu ya diambu ina na ba texte zole ya ntete Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 et Romains 8 verset 1. Ni kuna na levo ina betome kutambula munu kisielo ya nzambi ke kufungula ba 7 jours bilokole ya 7 jours de jeûne et prière na kati ya paroisse betu ya Mayangi na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Watoto wa mbasi watu sisa wangetoka tukiloma muzipasi zazi mfumu Yesu tuwina. Watoto wa mbasi watu sisa wangetoka tukiloma muzipasi zazi mfumu Yesu tuwina. Yave nzambi beteme yeko dilange bilumbu yai ya minunu ya soki inangebe kupesa beto na kati ya paroisse ya beto kati na maboko yange inangekena kubokila dibundu inangekena kukangama dibundu inangekena kati ya maboloko ya mutindu dibundu ina kele sacrifier makanda kele sacrifier sa mutimfumu
baina kena kusajila kitombe mekusakrifie izingu ya bantu izingu ya bantu makanda o Kristo Yesu ngemetana dibundu yange babana yange bakia kukandama bakina kati ya bampasi eni kuna ngemekuza kotisa beto na 7 jours de jeûne et prière au Dieu tout-puissant sabunge délivre peuple yange sabunge briser ba lien nge détruire ba zotel ina nyonso monde ya ténèbres me érigé na makanda na kizingu ya bantu kena kati ya mpasi ni kuna fumo kwiza nge yala kwiza nge sala nge duma na lulendo ya mpeve ya longo Kristo Yesu betozona tala présence yange na kati ya ba 7 jours de jeûne et prière di bundu kutambula di bundu kumona kudulu yange pulusu yange onzambi tata betume yeku nange biloko la yai fungula mazulu yange betozona mona nge Yesu nge sala na kati ya tizingu yango kwa Kristo ba ina nyonso ketomboka pendant 7 jours ya jeûne et prière samuna kunata bizitu ya ba bika mazulu kuvanda mwasi bika mpeve vanda l'œuvre bika bambazi kusala na kunwa na mvita na kuskula peuple yange na nzila ya mamu ya nzam na nzila ya enseignement na nzila ya ngimbudulu na nzila ya intercession Seigneur betozona kedika bimangu na bidimbu ya vangama na biloko na yai bieka biloko na yai bieka 7 jours de jeûne et prière ya kuvuana na baza impact spirituel impact na kati ya kizingu na miela ya mameme yange okembo sona zituswa na mkumbi ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nikuna na kiloko la yai batata na bamama beto maseku finama samuna kuwa mambu ya nzambi ya kilumbu ya bubu yani kuna beto ke lomba na mosi na beto ke sambila na kulomba na tata nzambi yani kubika matima ya beto na kuwa mambo ya nzambi beto ke sambila nzambi tata beto ke na mazulu mfumu ya lemvo ngei na memu nikisa liaka lemvo yange na suka ya na kuluakisa beto na zulu ya mongo ya mayongi na kuvanda na makulu yange pendant 7 jours yaini kilungu ya ntete tata nzambi beto beku kwiza diaka na lumingu yaingezo la kufilisila beto mpeve samu na kukula beto na kinanga ya satana bika ke Yesu Kristo na kilungu ya ntete nge kudispose bantima ya beto na kutambula mambu yange ina Yesu Kristo zola kulongwa na kilokola ya na njila kisielo yange bika tata nzamba mpeve nyoso ina ke nataka distraction kukwe na ntama kaka mpeve ya longo kuzonza na kati na beto tizonza yange bisielo yange ke na kudimba na nkumu yange Yesu fumu ni mvulusu na beto mesambila. Amen. Amen. Tangu yai beto ke loma na groupe d'animation ko pesa beto nkunga ya beto nyonso ke kukotsa beto na mambo ya nzambi yimbila 90 wabungeti luyuvula beno womwa buluku bwa mane Mongala bini tugelo yengela nyo soso ungeti lubala zamani ebugela kiteni kisi yesiye bola mwelo soso kabinga yayo kirani kisa swaya kato wapika inana wakato wale bana pisa lubata mona iye bola mwelo soso
beto ke baka bibibila ya beto swalu na kutanga mambo ina vame kupesa beto. Nous avons deux textes ce matin. Il y a Tete Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15. Il y a Zole Romains chapitre 8 verset 1. Beto ke tanga mambo ya nzambi na nkumbi ya Yesu Kristo. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mutindu beto me kuzonza ya una ntangu ya kufungula bilumbu ya beto ya minuni ya nsoki, itu ya diambu, me kutuba brisement des liens et destruction des hôtels sataniques. Yakele itu ya diambu inake na kusimba bilokula ya beto ya minuni ya nsoki 7 jours de jeûne et prière. Na kati na itu ya diambu yai beto kele na ba notion zole ya ngudi, notion ya tete ni diambu bake na kutuba lien pe diambu ya zole hotel inki ya uzola kuzonza kati na beto parce ile question ya kuzenga ba lien pe kumwangisa ba hotel ya satana. Beto na kubakula itu ya diambu ya ive si beto me bangula na lokufi ba mambu zole ya ive lien et hôtel. Lien na lumputu wa metuba, c'est ce qui sert à lier pour maintenir ou fermer. Ce qui sert à lier. Ça muna ku maintenir, to na kukanga kima. Pe ba metuba diaka yazuna kuzonza attache. Donc lien ya kile kima ina kekusagisa na kukanga. Pe na ku maintenir kima. Ya kile pe mutindu bake na kuzonza attache singa. Mais na kibibila, dans la Bible, la notion de lien est très souvent assimilée aux chaînes qui symbolisent la captivité et l'esclavage. Na kibibila ina bake zondi la diambu ya ba lien ya ke na kufanikisa yao na diambu ya ba chaîne. Donc, dans la Bible, la notion du lien a un rapport avec les chaînes. Et il y a pas que zondi la chaîne qui bibila, il y a que kulakisa kinanga, to kinkole, captivité ou l'esclavage. Mambu ya nzambi kituba na betoti na kibibila, il y a que na ba lien ya mutindu na mutindu. Mais il n'a pas que tala na kibibila, on nous parle des liens ancestraux. Ba kinanga ina kena kukatuka na bankoko ya beto. Ina babantu kena ku hérité na nzila ya bankoko ya bao. Ba kena kutala mpasi na luzingu ya bao, mais ba mpasi ina ya kena kukatuka na manima ya kena ku tirer source ya yao na bankoko ina qui existait avant Baal. Et donc, nous comprenons que quand il est question des liens ancestraux, il y a quelle donc captivité qui nanga to esclavage boloko yina muntu meku kota menanzila ya ba mambu yina vivre bankoko ya yandi. Nanzila ya ba mambu yina bankoko yani kusalaka. Kizingu yina bankoko yani kunataka. Yandi kena ku hérité kizingu yina betike bukila yao lien yina kele na kukatuka na bankoko. Et beaucoup de chrétiens, des hommes et femmes dans le monde aujourd'hui souffrent à cause de ces liens. Bake boutave, bake kwelave, donc bamambu yankaka ina bake na ku vivre yalenda vuanda héritage ya bankoko ya bao. Bake na kulanda. Donc diambu ya balien
na kati ya makanda na kati ya kizingu ya bantu yake les vérités incontestables yake le makedi kaina betu na ku mwanisa ve parce que ba mpasi mingi ba bantu ke na kutala ikele source ya ba lien ina bake na kutisse na mako na makanda ya bao bake na kutisse na kati ya ba rapport ina bake na kuvana yao na kati na kizingu ya bao. Diambu ya zole hôtel na luputu hôtel il y a que les tables sacrées sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. Il y a que les meza, il y a longo qui si kaina bake na kutula minkayulu ina bake na kupesa samu na kukembisa nzambi. Et il peut avoir, l'autel peut avoir des formes et des dimensions différentes suivant les temps, les lieux ou les besoins cultuels. On peut trouver des autels dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, des autels, des holocaustes, des parfums. Bisika ina bavanda ku yekola ku livrer, ku sacrifier ba bibulu ku yoka nkayulu na tata nzambi yoka bibulu samuna ku pesa ya nkayulu na tata nzambi. Cette pratique existait dans l'Ancien Testament, où il y avait des endroits il n'a pas ku yidikaka samuna kuza ku yokaka bankayulu bibulu bake sacrifier bibulu bake yoka yao, et ce sacrifice est donc dédié à Dieu. Samuna kupesa nkembo soit pour la rémission des péchés, soit na ndemvokolo ya masumu, soit na kutambula grâce quelconque na kati na kizingu ya muntu. Mais dans notre thématique, il est question des autels sataniques. Si dans la Bible il y a quel na bas hôtel bisika ina ba lieu ba bifulu ina ba wana ku yokila nkayulu samuna tata nzambi, alors dans le monde des ténèbres il y a des hôtels, des endroits que les satanistes, les enfants de Satan, les sorciers qui œuvrent dans le monde des ténèbres, mais que utiliser que samuna ba sacrifice ina ba ke pesaka na nzambi ya bao Satan, des sacrifices qu'ils offrent est dédié à Satan. Et c'est donc il y a que la fulu bake ku yokila ka bake pesaka bankayulu yina, il y a que bas hôtels. Et bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de familles sont livrées et sacrifiées sur les hôtels de Satan. Makanda mingi, babantu mingi kele bameku yekola bao na bifulu yina bantu na kesa la ki tombe que cela ba sacrifice ya bao, ba rituel ya bao, ba me yekola bao kuna, ba me yekola kizingu ya bao. E makanda mingi mpe tena kati ya bampasi ina yana kuvwanda ti na kati ya makanda ya kaka ba me ku sacrifier ke bao na ba hotel ya Satana. C'est-à-dire muna kuzwa kifuani ya kena makanda par exemple samuna ba bantu ya makanda ya bao ina kena kati ya monde ya ténèbres lenda sacrifier fertilité ya dikanda nyonso. Yani menati yana hotel yani ya mpimpa na nzambi yani nke sambilaka ya mpimpa yani me sacrifier fertilité ya dikanda nyoso en l'honneur de son Dieu. Et ça veut dire que ya ke hotel na kati ya dikanda yina bameku ériger, et à partir de cet hôtel toute la lignée qui vient que souffrir na diambo fertilité bali na butave bali na concevoir ve yani na kuzwa kivumu même pas na kusimba mwana, parce que la fertilité a été offert à un Dieu, à une divinité, et la famille en pâtisse. Ya kele ba mambo ya mutindu yina na kati na kizingu ya bana ya nzambi. Voilà pourquoi, bien aimés, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas d'où viennent la souffrance. Mais dans le monde des ténèbres, il y a des pratiques obscures, des pratiques, des rituels. Oh, il y a tombe, il y a mes salama na kati ya makanda. Na makanda ya kaka bankoko yina, me tekila, me œuvrer, me vivre makanda ya kaka. Me sacrifier di kanda nyonso. Et les générations qui viennent, baki na kati ya kinanga, na kati ya boloko, na kati ya prison. Mais pour que batambula nkudulu, il faut kwenda na source, il faut détruire à la source, il faut combattre à la source. Voilà pourquoi
Dans 7 jours de jeûne et prière, nous allons parler de la destruction des liens, brisement des liens et destruction des hôtels. Tant que l'hôtel qui a été érigé dans votre famille n'est pas détruit, mpasi na kuvuka, mpasi na kukwela, mpasi na kusala, parce que yake na kima, yake na kifulu ina bankoko yange vuandaka kusala ba rituel ya bao, na kifulu ina hotel ina basalaka na katikati ya dikanda bamesala ba rituel, bame pratiquer ba pratique ya kitombe, bame livrer famille nyonso, bame kanga famille nyonso na kisika ina. Il faut détruire ces lieux, il faut détruire cet hôtel avec la puissance de Dieu pour que la famille trouve la libération. Voilà pourquoi, bien aimé, la grande question que se poser, comment briser les liens hérités de nos pères et détruire les hôtels sataniques dans nos vies? La réponse à cette préoccupation nous plonge directement dans notre texte. Il a besoin kutanga, mamambu zoli ya besoin tanga, bien l'apôtre Paul mekusonika, yadikena kutuba, na kulakisa beto l'œuvre de Christ accompli par Christ à la croix. Qui saluina Yesu Kristo mekusala na melungisa na dikulunsi. Et na kati na mambo zole beto metanga, l'apôtre Paul aussi nous montre justement le résultat, la conséquence de l'œuvre que le Christ a accompli à la croix. Qui saluna Yesu melungisa na dikulunsi. Wapi ndandu yame kunata na kati na bana ya nzambi na kati na bankwa Kristo. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Il y a l'apôtre Paul, s'agissant de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, dans le premier texte de Colossiens, l'apôtre Paul souligne, il a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions. Paul, n'a dit kulunsi ina Yesu me comme moi, n'a dit kulunsi. Diambu yani me kulungisa na dikulunsi, c'est effacer l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Alors, yani kena kulakisa ti Yesu na nzila ya menga ya yand, na nzila ya mfilu ya yand, Yesu Kristo meku annuler, yani meku effacer le décret. Donc quand on parle des prescriptions, il n'a pas condamné Beto. Il y a Paul fait allusion au décret. Paul fait allusion au dogme. Il n'a pas rédigé contre nous. Et ici, dans le contexte de ce texte, il est question donc du péché. Cette nature du péché qui nous condamnait. Il n'a pas condamnation. Et l'apôtre Paul dit à la croix, quand Christ a été crucifié, que le sang a été versé à la croix. Paul que tout bâti, Yesu, mais ka dette ya beto. Il avait payé la dette. Alors voilà pourquoi, comme la dette a été payée à travers le sang, le Seigneur Jésus-Christ a effacé ce décret de condamnation. Il y a même pour effacer ce décret, ces prescriptions, la loi. Il y a même côté sa beto nakati, il y a nature, il y a masumu. Et le péché entraîne la mort qui est une condamnation. Alors la mort spirituelle, cette condamnation, Jésus est venu effacer. Il y a des mecs qui ont effacé, il y a des mecs qui ont annulé le décret, voilà condamné Beto. Et Paul, c'est à la croix que Jésus a accompli cette œuvre. Qui salu yang kudulu, qui salu yang pulusu, samunaba miela ya bantu. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement spectacle en téléphone d'elle par la croix. Oui, il n'a pas le cas de là. Diambu ya ba domination, bas autorités. Il fait allusion aux puissances démoniaques, aux divinités des nations puissantes, aux anges déchus. Il y a une allusion dans le système, il y a Satan, le système de ténèbres, le système de l'antichrist. Il fait allusion au système de l'antichrist, de la bête qui a été installée dans le monde. Jésus à la croix, en accomplissant l'œuvre salvatrice,
en effaçant, en annulant la dette, le décret. Il a donc dépouillé, yandime kubedisa, tulendo nyonso ina ya satana, et yandime nunga ya una di kulunsi. Jésus a triomphé sur les puissances de Satan à la croix. Pourquoi? Parce qu'à travers la dette que Jésus a payée, c'est-à-dire le sang qu'il a versé à la croix, qui constitue la dette que le Christ a payée, notre rançon, notre rachat, ce rachat-là nous a permis à ce que l'acte qui nous condamnait, l'acte de la condamnation, soit annulé, soit effacé. À ce moment-là, Jésus, à travers cette œuvre salvatrice, bien-aimé, voilà pourquoi la conséquence dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que, à la croix, le Seigneur Jésus accomplit une œuvre salvatrice, une œuvre expiatoire. Il y a pour effacer condamnation que Dieu avait. Bah décret ina vanda condamné beto ya que Dieu avait na lendo. Tu lendo ya satana lenda Dieu kuyala na beto ve condamnation que le Dieu avait na ba yina que le katina Jésus Christo. Bien-aimé, donc briser les liens et détruire les autels sataniques, il y a quel n'angono ya beto mosive, mais c'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Nina nzila ya Yesu, pe kuvanda kati na Yesu Kristo, beto ke lenda ku briser na ku détruire bas hôtel ina kele na kizingu na makanda ya beto. Bien-aimé, na kati ya makanda ya beto ba décret mingi ba mekuzwa. Yina kena ku condamner beto. Na monde ya sorcellerie, na monde ya ténèbres, na monde ya loge, il y a beaucoup de décrets. Ba mezui la beto. Par exemple, tu me bangula, na diambu ya ba lien, na diambu ya ba hôtel, na kati ya makanda, il y a des ancêtres, nos pères qui ont œuvré avec Satan et qui ont signé des pactes dans nos familles et na kati ya pacte ya ba livrer que dikanda. Ba zwa ba décret. Ti munu, samuna mbongo, muvanda na domination, muvanda bien, je sacrifie toute ma famille. Elle me signait décret. Et un décret a été pris quelque part pour sacrifier la famille, pour attacher la famille. Nakati ya esclavage, nakati ya pauvreté, nakati ya stérilité. Ou bien aimé, Jésus est venu à la croix pour nous délivrer, pour annuler la condamnation, pour annuler le décret. Oui, si tu crois, si tu es en Jésus-Christ, tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a que tambula Yesu, na kizingu yange, par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nge ke basika na kati ya condamnation ina. Ngeke basika na kati ya kinanga yina, ngeke basika na kati ya hôtel, ngeke lena briser ba lien ya bankoko yange. Par Jésus et en Jésus, nous pouvons briser les liens ancestraux, les liens que nous héritons de nos pères. Et par Jésus, en Jésus, nous pouvons détruire les autels qui ont été érigés dans nos vies, dans nos familles, pour que nous soyons malheureuses, que nous soyons donc victimes des souffrances de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle. L'apôtre Paul nous enseigne à comprendre que nous avons la possibilité de briser, de détruire tout ce qui est hôtel de nos vies. Oh, bika muntu kubakula. Il y a possibilité samutinge katuka na kati ya boloko na kati na kinange na ngeme kangama. Bika nzambi sadisa beto na kubakula mambo ya bebeto sosa yisu na kizingu ya beto samutiyani ninjira ya mpulusu ya beto. Amen. Amen. Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de
proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ngizayi sumunza Yangi tukulu, ntangu yayi kotenge ikele ngelenda fukama ngelenda kukiyekola na talisi ya tata nzambi samu na kubrise ba lien inangeke na kuherite ya bankoko nange inangeme kuzwa na nzile ya bankoko iname kutekitila ngena dikanda yange tangu yayi ngelenda kufukama samu na kubaka autorite na kulomba na Yesu Kristo yani ku détruire bazotele nyonso ina satana me erige na kati ya dikanda yange na kizingu yange samutinge kota na kati ya mpasi yave tate beto nzambi matondo na kupesa beto lumingu ya lusaku munu lumingu ya ntano lumingu ya kufina manange na kusosa nkudulu mpulusu yange Yesu na kati na kizingu ya beto 7 jours de jeûne et prière, il y a brisement des liens ancestraux que nous héritons de nos pères. 7 jours de jeûne et prière pour détruire les autels qui ont été érigés dans nos vies, dans nos familles, en Zambie, dans notre nation. Seigneur, nankumbu ya Yesu Kristo, talababamba nge, kinanga balie mamambu yina bakena kuvivre ni bankoko ya bao me kutekela kuvivre yao baumpe yina bakena kukuna kukutuka bakena kuna kubutuka bamambu yina kena kulanda bao bampasi yina bamama ya bao Yesu bayankaka tawe kena kutela kizingu ya yani kena kubambuka moyo kizingu ya munu kena kufanakana mutindu mama bana explique munu nkoko ya beto mpe yani vwana kuvivre mamambu yayi kizingu yaluvanda mutindu ya munu mukina kulanda mutindu batambi bitambi ya nkoko ya munu bitambi ya nkaka ya munu Yesu Kristo
Kristo ni kuna na lumingu ya betu me lomba nange bikabaliena ngezenga ya parce que à la croix tu as annulé, tu avais effacé l'acte, le décret qui nous condamnait, Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père éternel, na kiloko la yai, na baina nyonso, mekangaba, na katia balie, ancestro, balie, yaba nkoko yaba, balie, yaba tata yaba, balie, yaba mama yaba. Maintenant, Seigneur, maintenant l'homme, par le sang, l'œuvre expiatoire de Christ à la croix, Père éternel, yaku effacer, yaku annuler, yaku zenga, balie yina nyonso, bana yange, babasika na baboloko yina, babasika na bashene yina, kena ku attaché ba, kena ku lié ba, Yesu, nakati ba souffrance bakele, nzambi, libere muntu. Détruis les hôtels. Il a même érigé nakati ya makanda ya bana yange kote même butuka ya kele na hôtel ya bayina me sadila bavanga ya mpimpa ba me sacrifier likanda fertilité bisalo bantu na salave bantu na kukwela ve bantu na kubonga ve ba hôtel nyonso yina ya monde ya ténèbres na vie ya bana yange na makanda ya ba betome lomba bika Yesu nge au nom de Jésus de Nazareth, mais tu me cuises à détruire les hôtels sataniques na vie, ya kigusiyai, na vie, ya di tokoyai, na kizingu ya di kanda ya di tokoyai, di kanda ya fam, ya di tokoyai, di kanda ya tata yai. Yesu, mais tu me cuises à renverser, mais tu me cuises à détruire les hôtels ina nyonso, tata nzambi kote ba me sacrifier fertilité, Yesu, ba me sacrifier, bweso ya ba, ba étoiles ya vie ya ba me sacrifier, bakina pour souffrir, bweso ya makwela ke diakave, bweso ya misanu keleve, tomoso keleve, Yesu Christo, bete me détruire, bete me kuza détruire, bete me kuza renverser, bete me kuza briser balien nyonso, basi sabana ngena katia kitombe, basi sabana ngena katia kinkole, bika lemvu na mpulusu yange mfumo ya monika na katikati na bahao. Matondo parce que Seigneur, à travers cette prière que nous t'adressons ce matin, nous avons la ferme assurance que le miracle de délivrance qui n'a s'accomplir na katia baina nyonso qui n'a kuleka kiminu nzambi qui n'a kubasa na katia ba boloko qui n'a briser ba lien qui n'a détruire ba hôtel ya satan na katia kizingo na bao. Laisse que ton nom soit loué. Oh mambo yangeti, venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le fils de l'homme. Vanga ya mfumo samona gloire yange au nom de Jésus. Amen. Amen. Likuna haba tata la ba mama na ntangu yayi beto masekwenda manisa lukutukuni ya beto kuvutula matondo na tata nzambi ina mepesa beto ntangu yayi matondo na beno nyonso ina melanda beto matondo na groupe d'animation matondo bika nzambi pesa beto ntatu munu na semaine yayi beto kota na ngudi ya diambo so beto tana mavanga ya nzambi ni kuna kibuku ya nkunga na groupe d'animation beto kana kumanisa lukutukuni ya beto utondele kwa mvuluzi waiza kutufila wako mabanga kuluti mufila beto kweto mukometo kanyamuna walumeto kanyamuna mizima meto kametika oizo koko eto mukometo kanyamuna walumeto kanyamuna mizima meto kametika oizo koko eto ngeye mfumweto yenzanyeto ufweni utambula ntembo yenzitusu yelulendo kajingeye wasemabya byonsono mujangu ja luzolo lwaku yakala yelyasemwa. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Amen.